illa ijobe kelela shola haidara temeni ali kanasira Haidara Ga mamutu ka caya mais ni Ali fo doro go ke kore wallahi ibe ka rafidu e fo aw mo murutile onde mun baleno sahaba be to jugu sube be tay wallahi mais kira mi fo Ali na no fe tugo bawla mo mi tugo Ali ko ala kira ko ti nam ويا علي أنت وشيعتك نعم هم خير البرية وعلي إني نفتح بغو نعم أو دي دانفون ناسو هرمان والله ولا ني مغمي إسلاميات دمي لاجة نعم إسلاميات دمي باو في إتي دانفو يسرق وليا والله ني خندكي كلاي نعم علي ياكي mais Khaybara fana la tuguni nam uba ira ga muslimaya wala nana abe togo Sayyidina Ali de abe wallahi kira ga fo mbora Ali la Ali bora na gaza wallahi Khaybara do nam no ye yahudiya ka karanga dale do kira ye chew blagata ku kata Khaybara dale nam mo kele nam utara o desera مغو فلو بلالا نعم جماكلو بلالا كو كتا خيبرا دايلو ما سيكا تا دايلو مكرا يسجلنتو أخو غدا لأوتينا رايتي نعم إلى رجل يحب الله نعم ورسوله ويحب الله نعم ورسوله هيدرا أخو شيني نبينا نغا درapodi chema Chemi ni ala ba fe abi ala fe wallahi kira ba fe abi kira fe asabati lendo nam ati boli kelenya abada sahaba ko kulu be nyamoya kanu do nam ke kira bi se ko darapo do lu dugu jera olu be munu na ala kira kira fe kira mama nyira laji ko kira yi sigilento ko kira ko aynal asadul karram nam waraba sabatile mimi waraba mafale mimi nam sabali mimi nam mi na bisika keleke nam ka wasa kana ala kira ku warota nam ya ba dimi kira ko na nya ba dimi ayta wole ka nam utra sidna ali wole kana وياسر يهودي أو كم كارنا دعيري على كيرا نعم كيرا كو نعم بوكتا علي ويله كنا ترى ويله كنا دعوة منو نعى كلام منو نعى كيرا ولو كلا نعم كي داجي بركة ما تو سيدنا علي ينكسر ساف كيرا داجي تو علي ينيلا أني علي ينيكا يله kadiminta gabwa nyeka ushima koreani shi kira daji bi fura kelike daji wallahi ala kira daji no tura baji minna nam o baji e hera soro fuka duguma gulu meleke atakbir allah woyoto barka ba solilito barka ba nam minengoto barka ba kira daji kira sendana yoro barka yoro ngo ni kira ku yi kundi ni rasulu kun yi kundi Allah kira yare ma kun sigita nam ka kila sahaba ni nyogonche kira nam ma kun sigi kila ka sahaba oche kira yare muso da be ummu salama nam kira kun sigi do kun marale ma bulu awo ni mau banara abashu jila abake ka mogo fura ni mogo mi ngi ma ko baraka ko e galo e ala kira barika ɲini na sahaba fɛ modèle sugu bɛɛ wallahi fo k'a kɛ kira yɛrɛ b'a yɛrɛ kunsigi ta nam k'a tila sahaba cɛ bi Bukhari kɔnɔ u jigi kelen diɲɛ kɔnɔ Bukhari de nam diinɛ t'u bolo ni Bukhari tɛ wallahi e bɛ karamɔgɔ fɛn fɛn k'a bɛ kuma diinɛ la n'i tɛ siya sira kan nam i tɛ se ka kuma ni m'i sɛmɛ Bukhari la ni m'i sɛmɛ Muslimu la ayish o Bukhari n'o Muslimu kɔnɔ kira y'i kun di nam k'a kunsigi tila sahabaw cɛ e ka nin minɛ e ka nin minɛ sahaba yɛrɛ kun bɛ boli ka ɲɔgɔn dan nam to ka ala kira kunsigi sɔrɔ mais n'a yɛrɛ ɲɛnɛma y'a kunsigi di
e ko ka shu kaburu ka ngana ta nda falala wallahi ko ti magunye ko wi mo ta ton nege maga ko ni tara maga ko i kana songa ta madne parce que ko kira be madne i kana na tiga hiji che ko madne te hiji la ko hiji dai maga ni ko kafiri akuma bi wallahi e kata maga kata koko jalaw na munu kata maga kata kulu jalaw boli mɔgɔ min y'o kulu jala hɔrɔma fɛ yen e ka ɲinɛ o tigi kɔ e ka bato jumɛn min i bɛ taa maga hiji la mais silamɛw a ye ko faamu dɛ e ka taa maga bɛɛ ni maga ni mɔgɔ min ye ala ye maga o k'a fɔ a ye caman bɛ taa commerce de la walima ni mɔgɔ min ye mɛlɛkɛ ye maga o k'a fɔ maa si i bɛ t'i ka hiji bɛɛ kɛ k'a ban i kɛwale bolisɔnna kɛwale a bɛɛ ye kelen ye i b'o dɔrɔn de kɛ maga mais i b'a dɔn min ni bolisɔnna bɔ ɲɔgɔn ma ŋaniya n'o tɛ n'i taara maga i hakili tɛ jigin foyi la bolisɔnnaw i bɛ taa maga i bɛ taa sɔrɔ kogo finman dɔ de bɛ yen mɔgɔ bɛɛ bɛ k'o lamunumunu mais anw ye silamɛw de an kan ka ala de bato mun na an bɛ kogo lamunumunu m'a faamu anw ye silamɛw de an kan ka ala de ye k'o sunbu mun na anw bɛ taa farakuru finman sunbu m'a faamu silamɛya kan ka faamu dɛ tiɲɛ o de la an bɛ to ka kuma hakilimaw fɛ wallahi n'u sera ka ala ka diinɛ faamu tiɲɛ a bɛ fisaya o awɔ maga ajarul aswadu de bɛ yen ajarul aswad tiɲɛ alikaba kɛlen don k'o de lakori o de sigilen c'est à dire alikaba sigilen don ajarul aswadu in de kunna mɔgɔw mana na o b'o de la munumunu ko in yɛrɛ bɛɛ kun y'o de ye kira ko n'i sera a ma i ka t'i da de turu a la a mara se ko n'i ma se k'i bolo maga a la ko n'i ma se k'i bolo maga a la ko k'i to yɔrɔ jan fɛ k'i bolo ɲɛsin a ma ka foli d'a ma mais fara a tɛ kuma ayi an dun y'a fɔ ko bolisɔnnaw ka boli tɛ kuma ayi k'a tɛ ji min a tɛ dumuni kɛ awɔ e yɛrɛ ka alikaba tɛ ji min a tɛ dumuni kɛ nin walawala an ye silamɛkɛ an ye n'i ko tawhidi b'i bolo i b'a dɔn nin i ye kafiri finman de tawhidi t'i bolo m'a faamu alikaba la munumunu na i bɛ tawhidi jumɛn fɔ mais il faut être logique wallahi an ka kɛ logique mɔgɔ ye awɔ anw yɛrɛ ka nin analyser fɛn minnu tɛ kuma u tɛ bɔ u nɔ la anw ye kafiriw ta la gosi k'u ta tɛ munu k'u ta tɛ tagama a tɛ bɔ a nɔ la a tɛ dumuni kɛ k'o ye fɛn barikanta ye dɔ wɛrɛ b'anw bolo o fana tɛ bɔ a nɔ la a tɛ taama a tɛ foyi kɛ depuis a bilala a nɔ la a bɛ yen anw bɛ t'o munumunu ka tila k'o sunbu n'an da ye m'a faamu koyi mun ye ni kafiri bɔ ɲɔgɔn ma yan sisan ala jeli foyi fo n'a kɛra dɔrɔn kafiri ko wa ma na'budu illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa anw ka farakuru ninnu boli ninnu anw ka jo ninnu ala anw b'u bato de k'an yɛrɛ surunya ala yɛrɛ la anw ka bato kun y'o ye Allahu akbar k'olu b'a bato mais anw ko ayi anw tɛ alikaba bato dɛ anw bɛ alikaba barika ɲini anw ka ala ko an k'o kɛ anw ka kira ko an k'o kɛ anw y'a dɔn nin ye ala ka fɛn bonyalen dɔ ye anw yɛrɛ y'a bonya u y'an bɔ ɲɔgɔn ma innamal a'malu binniyati ko silamɛya baara bɛɛ ŋaniya wallahi o de la n'i ye mɔgɔ ye don min na a y'i sigi mɔgɔ dɔ ye e ko k'o y'o bato e kafiri mun b'o kɛ o ko bato ye m'a faamu e ye mɔgɔ dɔ ye a y'i biri ka mɔgɔ dɔ fo ko k'o y'o bato dɔ ye dɔ ka samara ta ko ninnu kɔni ye bolisɔnnaw de wallahi mais alikaba munumunu wa alikaba bato wa adamaden a fɔ mɔgɔ min mana adamaden bato o bɛ kuma o bɛ yeli kɛ o bɛ ji min o bɛ kuma i fɛ mais ka t'i suli alikaba ye o min tɛ kuma i fɛ silamɛ bɛɛ bɛ seli don o don an bɛɛ b'an suli magan de wallahi alikaba ye bɛɛ b'i biri k'i ɲɛsin ajarul aswad de ma mun na parce que ala y'a yɔrɔ bonya wallahi ko an k'a bonya wa n'ala ye mɔgɔ min bonya ni silamɛya ma ban wa a banna e silamɛ ɲɔgɔn ye karisa ye fɛn jumɛn b'o kɔfɛ tun foyi danbe bɔ yen fɛn bɛɛ bɔ yen nin ye silamɛ ye ne ye silamɛ ye ni ne sera ka n dan silamɛ ɲɔgɔn ye n kan k'a kɛ wa n man k'a kɛ i kan k'a kɛ ko mais n'i biri mɔgɔ ye k'i y'a bato ko parce que ko mɔgɔ kan ka biri ala de ye ala de bato mɔgɔ t'i jɔ ka mɔgɔ fo wa awɔ i b'a kɛ n'i y'i jɔ k'a fo don min na fɛnɛ n ko ala i b'i jɔ ka ala bato wallahi n'i bɛ ala bato i b'i jɔ de fɔlɔ yanni k'i biri awɔ o la n'i y'i jɔ ka mɔgɔ fo i y'a bato awɔ n'i ye birili k'a ye jɔli fɛnɛ y'a ye wallahi n'i ye sigili k'a ye o la jɔli y'a ye wallahi
fanga silamaya fama nga bo kodonbaliya kono tiens ni kodonbaliya taabolo nunu min ne kan arda aw ye nam aw kana dun na fiu Allahu akbar tientere ay do abela funi nam abe tiens funi kele munu ba fo ko pekaka ko mama usani mai o galon dani passeport français be mo mi mbulu awo ani visa be mi ngo ko 10 jours eno ekele français ay abana o tekele ma o kele kan ko de ay séjour tigi ni nationalité tigi ekele ay jamais nationalité be bolo fara fini nationalité be ni bolo fara jele bo wele ko les plats les noirs awo eno ekele aish fara tide awo nu yi nege nam ibarka bantori iga duchi toru tiens ablala ma kuna ko be kele o be ka duchi ulu shima buya ablala ma kuna o ma ka usani mai ulu be ka du jora wallahi anyo analyser o sabatira Bamako Mali kono Europe tiens ali Mali fama kunda ala nga president o billahi asabatira nam ya exemple di mo awo Mali president toko Sirimour Bokan nam ulu ga mo anga president folo Modibo Keita toko dalo no ludila nam o barka foi aller que president wai abi famu Musa Tarawele o tati fo aish ko fa shike karamogo ka dunintala billahi Allah alfa mar kunare o toko dalo no murdola nam flaka na alfa nam karamogo de ko alfa karamogo Umar toko man Allah wa ko de se ka baka ke dore awo no kara ala bu molu nyanu sakumachi tiens no te u fo nu mo ka o kumesera minga nu kunturaka u kumisa u ko horo ya nu ko buya ko ne misali adron wallahi mogo tura ma nyuma de ngo u ka du jora u mogo nyana mais ma ko dine ko tawhidu nam ana ala ke kele dro nam e ba ala ke kele jugo de gasoro e ma ala domba o nyininga wallahi o mogo de ba ala fi o bi jugo mina anga nga balu odeka wallahi anga nga fatu odeka tiens nini la ibai alkaba baro ni magambara be nam ibeta ajarul aswad la ibe boy nam sumune kofe nam bini jo makam ibrahima la ko ibrahima joro ka alkaba jo nam ajoro yoro mina keto ka alkaba jo ni tara magaki ka sili نعم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إبراهيم جورا أسيلي يورا ترى نعم أجورا القابة جوتو ها كيغا سيلي نعم يبقى الصفا والمروة إن الصفا والمروة من شعائر الله نعم كلو فلا أمبا أجرا كلو منو فلا فرانجا بولي نعم نادي أبي جيني نا أو كجيني أو كتشلا باتو نعم تا كلو فانغلنا صفا لا بنا مروة نعم على كوكا صفا والمروة منه كوكا على باتو يورا الله أكبر مقدر لا باتو تودي نعم كوكا على الباتو تيه ibita ibe yiji bara bete ibita mina nam ibita kantige ni gero la parce Ismaila dara ro mina kantige go bela daga saka faga nam ora ro bi soro tuwa ha mina ere uye mina kerefela bere fara mina nam note Ibrahima da den dara ro mina ko ka kamitige jonga saka biseka faga yitu be ko ni ya soro onno na yoro la ko ika kantige li kai ani nani ga saka kantige malila alma français e bole hiji la e ma hiji ha Figata kantige Ibrahima de kantige yorola Allahu akbar comme agence de bitani mogoy awo c'est-à-dire akobe bulu kay nam ya ke ganye sawo nguru ya ke ga chi ay kon lafia wallahi ngap mawe mun no fe nimbe barka ko de wala likira daji tu sedna ali nyela o ma do e fura bele bele bay wallahi kira daji ali nye nam ali sura la ka zulfa qarita zulfa qarita nam wa sura chemi nyelen no ka karanga datige islamo la nam o chemi wele ko marwan nam marwani ku yahudiya bado yahudiya kafir nam ni yahudiya o madese utala bo kelele nam saba febe na besi gina dofa wallahi marwani e kelele dam nam manamina ni sidna ali yusirama nam ago ali ma ko sigi ibe mi mo ita sura ti to nyini nganye min da ko ba sidna ali ko ye chemu wele nulu nana nam desera nu tara nam ne ali yutu chedo wallahi
Ufora mina Marwani jamana akafara. Ha? Suke ba bulu abigirino suke nye kelela. Nam? Ayaga suke takagiri. Abita yamfa abisigi. Nam? Sedna Ali jigina ka bwaka suka. Kaka bamurubla. Nam? Kaka kereke ubla. Nam? Kaka konturuku ubla. Nam? Ki bolo la ngolonjo. Nam? Marwanu tara vitesse ita. Uka karanga dala. Nam? Marwani tara vitesse ita. Nam? Aka karanga dala. Ka turu che. Nam? Ninga sigingana. Nam? Ka boliki kunda Sedna Aliyu. Waya soro Aliyu jolendo. Kira ko sahaba ko kirama. Ko Ali ye bamuru bla. Nam? Kafiri ni bamuru be kan. Ali ya ka kontra ku bla. Kafiri na ka kontra ku bina. Nam? Ali jigina ka bwa ka suka. Kafiri na ka sobina le. Nam? Ma kira itikma Aliyu fe jona nyani kafiri ka mogos. Ha? Kira ko sahaba ma ko Ali ba do kala ni ke chugo mina. Nam? Ali ni ala bi nyogo fe. Ala ni Ali bi nyogo fe. Nam? Ali dusku ni kira dusku bi nyogo fe. Wallahi Sedna Ali jo. Ka kafiri na ka so makono. Nam? No e Marwanu e. Tuma mina anaka so sera Aliyu ma. Nam? Aliyu nyu anaka so koro. Nam? Ani kira nye bena. Kira yi kurushi ni duguma. Nam? Aliyu ya famu ko kira ko de akani so bugo duguma. Aliyu ye kafiri ni so ki furi ka bu koro. Nam? Uchi dugula. Aka so na sugo amadonga bonyona. Ha? Atakbir! Suma takbir! Walillahi alhamdu. Ola ne ala ka je. Nam? Aya sugo na aka sugo so no ni nyo. Ha? Kafiri ta chene. Kafiri wara fere bora. No anke buti buliza kwana. Nam? Islamaya chebo ka kuba. Wallahi. Ayoro bebili ba chama ngoro ni. Kama ba chama dame dogoya. Wallahi. Ki tere duida. Tiens. Wali shini ni blala Islamaya contrôle. Ibi labantino. Wallahi. Wallahi anke buti bora. Fana ka suke bora biri. Nam? O jigina ka bwa ka suka gani Sedna Ali ka chekeleke. Chekele munye bamuru ni bamuru. Ha? Kele dam nera. Nam? Gongo duruna. Fu sengena. Nam? Anke buti bunza kwana bulla. Ka jijo jiri kofe. Abi Sedna Ali ma kono. Nam? Ni Sedna Ali ko abe teme jiri fe. Ula abe bamuru ke ka Sedna Ali kangushi. Sedna Ali somina la ko kafiri joro be jiri min goro. Nyani nga munu ngata kama. Ngani jiri yere gushi. Sedna Ali ya chamanche lese ni jiri. Ka bamuru ke ka jiri gushi jiri chamanche ya fanfe. Nam? Utara be kafiri chamanche ma. Ka jiri chetike fle ka kafiri sora chamanche la. Ka kafiri chetike fle. Nam? A famile mo buya ka tena famile. Asadullah la ghali. Nam? Alaka waraba mimisi. Wallahi. A totora kafiri kelenye. Yahudiya kelenye. Nam? No e marhaba. Marhabun munsi. Nam? O gele arare. Ale ti wele kele la fio. Nam? Fo wakati minna. Ni Yahudiya o desera pe wujigi bana taorote. Yorote. Nam? Yahudiya o bi boli kale sekere. Wallahi. Yahudiya o bolla kata sekere. Abaka gulo daga kuna bi gulo mina. Nam? Unana ko marhaba gele arare. Wele. Iki labe. Nam? Ika do desekera. Fanga o bana. Nam? Marhaba ko go mungera. Ninga gulo mina. Nam? Au nana le bonga gulo mina mu. Go mi me mbi tay ka shifle. Allahu akbar. Ako chedo re nana. Islamo chela. Chemi nana. Nam? Abika mo fa. Cheo chebora ya be fa. Marhaba ko go mu mana mana kai. Ko kuma ko anke buti bunza kuwana du. Nam? Abuna ne wele che bakile ngama keme duru ni keme nanu ngama. Bi abuna ne wele che kele ne kama. Uko ni che to tikile. Wallahi. Ako kuma anke butu du. A Yahudi anyogo ngama gani anke buti e nyogo soro. Nam? Kai jiri che tike no yalo family mo boya no family. Allahu akbar. Ko la jiri. Nam? Ugo ama go agelara. Ago ma kuma na Nam? Marwani du. Mi aka kele che fari. Nam? Ako kwa magwai Marwani na aka suta. Ki furi ka bwana aka sukoro ka suko na aka suko non. Allahu akbar.
erega ulisa Nam. marhaba ulilo lilla ki labbe Nam. ki danna be ki fama labbe Nam. ki chefarin na be ki sotigi dina be Nam. kanega guleku du kanega fugulon du Nam. kata kele kene wallahi marhaba boto Nam. marhaba bani marhaba nyogoyin akoy vitamin D Nam. marhaba ko mita silamo kele Nam. abako amani tara kele ke iki janto ala Nam. mo togo haidara Nam. ikana kele ke ufu marhaba ko abama kumba ega bonere ne bi wole cɛ kɛmɛ o kama cɛ kɛmɛ fila o kama bi ne yɛrɛ ba e bɛna ne la siran ni cɛ kelen ye haidara Nam. a ba ko n ye filɛli de k'i ye Nam. filɛlikɛlaw y'a yira ko n'i ye kɛlɛ kɛ maa fɛ arabudenw na min tɔgɔ haidara i ka diɲɛ laban m'o tigi bolo a b'i fa filɛli tɛ haramu ye dɛ Ma faamu. filɛli tɛ haramu ye O y'a kɛ haramu y'an bolo. filɛli jugu de ye haramu ye Tiɲɛ. kana siga o la fiyewu Nam. filɛli tɛ haramu ye filɛli jugu de ye haramu ye wallahi boisson tɛ haramu ye Nam. boisson alcoolama de ye haramu Awɔ. n'o faamuna filɛli tɛ haramu ye maasuratuw bɛ yen alakira sara aliyu ninnu sara ka filɛliw to yen minnu bɛ kɛ kɔlɔsiw la ka filɛliw to yen minnu bɛ kɛ papiye kunkuruw na ka filɛliw to yen minnu bɛ kɛ alikuranɛ yɛrɛ la wallahi wa nabi ɲumanw sara ka filɛliw to yen kuma nabila idrisa sara ka laturu to yen donc filɛli tɛ haramu wallahi mais dɔw ka kuma ko filɛli man ɲi waati bɛɛ fo a dɔw bɛ to o kuma la ka nalo ko filɛli yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye a ko de y'a la dangama yɔrɔ ye wallahi tiɲɛ tɛ fɛn dɔ i bɛ se k'a fɔ fɛn dɔ ma ko haramu don mais ani tiɲɛ tɛ o y'i nalo ne ye dɛ wallahi gulɔ ye haramu ye mais gulɔ yɛrɛ tɛ yen i ni ala bɛn n'o kan Ayi. filɛli man ɲi i bɛ se ka ko o kan n'i ka dalilu ye mais tiɲɛ tɛ jɔn bɛ se k'i bolo kɔrɔta diɲɛ na k'o fɔ Maasi. filɛliw bɛ yen nɔ i ka ɲɛnɛmaya kab'i wolo don f'i sa don o dɔnnibagaw bɛ yen u b'a bɛɛ f'i ye Tiɲɛ. o bɛ tubabu la o bɛ farafin na o bɛ kɔrɔla o bɛ maa wɛrɛ la Awɔ. mɔgɔ k'i ka ko ɲɛɲini ala ka sariya kɔnɔ ka sɔrɔ i ma maa tamasiri Nam. i ma maa bisigiya Awɔ. i m'a kɛ maa kama f'i yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ bɛ ɲɛ cogo min na Tiɲɛ. o haramuya baga karamɔgɔ tɛ o Ayi. mɛ karamɔgɔ b'u to kuma la dɔrɔn a ko filɛli Nam. a si ti bɛn koloni bɛlɛni Nam. n'i ye koloni ni bɛlɛninw fɔ an ti dalilu dɔn o la Awɔ. i ti dalilu dɔn min na i t'i da don o la Awɔ. mɛ aramulu ka tiɲɛ da turabu k'a da papiye kan walima buguri la ala kira ɲininkara a la don min na ala kira ko sahabaw ma nurul yakini na ye nurul yakini a ko nabi ɲuman dɔ tun b'a kɛ yanni aw cɛ ni min bɛnn'o ta ma i bɛnna sababa ma bilahi et puis mali wabiya wajulikɛlaba dɔ bɛ yen A y'a fɔ. bɛɛ b'a dɔn n t'a tɔgɔ de fɔ dɔrɔn Ayi ka n'o don a la. walahi a sera ne su a la ma n'i y'a nkalon tigɛ ala kan'a t'u la fiyewu Hayidara. ko ne ka turabu d'ale ye Nam. ne ko n ko e tɛ karisa ye de k'ale y'o ye ko mɛ ko nuruliyakini kɔnɔ Nam. ko turabu dagalen don yen mi tila m'a tɔgɔ fɔ serifu kɔni i m'a fɔ Nam. madala n'a tɔw ba ye Ayi a kɛra badenya ye sisan. Nam. o tɛ Awɔ. a nafa ka bon ale kan A bɛ faamu. aw ka nafa ka dɔgɔ a la aw ka nafa ye min ye sisan Tiɲɛ. k'a dɔn dɔrɔn ko u yɛrɛ bi sɔn ko bɛɛ ma Wallahi. mɛ u dɛsɛlen de don Tiɲɛ. ko ni wara bilen bolo ma zaba min sɔrɔ a b'a fɔ k'a kun bɛ N tɔtɔ. wallahi Hayidara sari b'a faamu Nam. manamanakanw Ɔhɔn. ne ko a ma n'e bɛ filɛli kɛ n ko e fɛnɛ wa Nam. ko wayi ko parce que ko nuruliyakini kɔnɔ Ɔhɔn. k'ale yɛrɛ ye filɛli ye Nam. ko surtout turabu k'ale kɔni b'o kan k'ale tɛ tɔw kan Han. n ko bɔn i kan ka taa nin fɔ arajo de la E. i bɛ wajulu kɛ arajo so min a tigi bɛ wajulu kɛ arajo so de wabiyaw ka arajo so de la mali kɔnɔ Awɔ. ko taa i ka wajulu kɛ bɛɛ k'a mɛn Han. mɛ o ka wusa aw ka mɔgɔw bila fili la wallahi bɛɛ b'aw lamɛn bɛɛ bɛ fili tiɲɛ i taa wallahi sugu kɔnɔ i bɛ commerçant concentré sɔrɔ u bɛ k'a tigi ka wajulu lamɛn wallahi mɛ n'a sera a ma a b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ko nkalon Han. A yɛrɛ b'a kɛ. bilahi Allahu akbar mɛ murabu ba y'a fɔ a ye Nam. ko filɛlikɛlaw y'a fɔ n ye Ɔhɔn. wa anw ti tigɛ filɛli la dɛ wallahi anw bɛ nin Nam. ko
n'i ye kɛlɛ kɛ Ayidara tɔgɔ fɛ a b'i malo Naam. e marhaba ka ko bɛ ban a y'a ba talon ka bɔ a ye dangaden bɔra karanga da fɛ wallahi wallahi ni danga y'i sɔrɔ dɔrɔn ni Ala mago bɛ mɔgɔ ka halakili telimani na tiɲɛ k'i bɔ yen Naam. ni Ala mago bɛ k'e bɔ yen telimani na awɔ Ala b'i bila i fa la walima i ba o kɔrɔ ko wagati tɔ man jan tugun wallahi o kɔrɔ ko malo kuma sera tiɲɛ ayi o kɔni o bɛ kɛ dɛ hatman maa o maa fa n'a ba tora a kɔ k'olu kɛ kɔfɛ fɛn ye u b'i kɔrɔsa o i bɛ tunga fɛsɛ o i y'olu fili kɔfɛ n kalila alikuranɛ la n'i ma malo Ala ko ye nkalon ye wallahi i bɛ malo de fo diɲɛ k'i ka malo lakali dangaden hali karamɔgɔ tɛ se k'i bɔ ni karamɔgɔ yɛrɛ y'a kɛ karamɔgɔ bɛ malo ja anw ma o Allahu akbar Naam. nin kɛra min kɛ marhaba bɔra ba talonen ka bɔ an ye Naam. a bɛna taa dugaden sɔrɔ an ye min ma deli k'a fa dala minɛ a b'a ba dala minɛ Naam. a b'a ka kira kuma suli ne ye Ali ye wallahi tuma min na a nana n'a ni Ali ye kɛlɛ daminɛ Naam. nɛgɛfini b'a la nɛgɛfugulan b'a kun na Naam. dɔw ko farakuru yɛrɛ dɔ kun dalen b'a kunkolo cɛmancɛ la Naam. pour que hali ni bamuru y'a sɔrɔ bamuru tɛ se ka fara in sɔrɔ ka nɛgɛ in sɔrɔ Naam. o fanga tɛ bamuru la ani Ali ka kɛlɛ sera yɔrɔ dɔ ma kɛlɛ bɛ taa ban waati min na Naam. Ali y'a ka bamuru kɛ k'a ci a ka nɛgɛfugulan na Naam. bamuru ye nɛgɛfugulan ci ka jigin Naam. ka taa se marhaba ka fara ma Naam. k'o fɛnɛ ci ka jigin Naam. ka taa se marhaba kunkoloso ma Naam. k'o ci ka jigin Naam. fo ka taa bamuru bala marhaba ɲiw ni ɲɔgɔn cɛ kɛra min kɛ marhaba kooro la Naam. kafiri nin tigɛra Ala teliyara la ni ye jahanɛmɛ kɔnɔ wallahi o kɛra min kɛ yahudiyaw bolila ka karanga da sɔgɔ Naam. bɛɛ bɛnnen don nin kan aha yahudiyaw ye karanga da sɔgɔ min kɛ Naam. Seydina Ali kelen de taara karanga daminɛ awɔ bɛɛ bɛn bɛ nin kan Naam. a kelen Naam. ka karanga daminɛ k'a yigiyigi Naam. k'a bɔgɔti Naam. n'a fanga ye k'a fili Naam. a ye karanga fili karanga c'est à dire karanga da taara bi Wayi. kira ni sahabaw kɔfɛ Wallahi. cɛ 30 dɛsɛra karanga da kɔrɔ Atakbir. Suma takbir. walillahi alhamdu o de la anw bɛ Imam Ali fo Naam. an tɛ se ka ɲinɛ ko n'an ko an bɛ silamɛya baara kɛbagaw fo tiɲɛ wallahi o de la kira fatutɔ i b'a fɔ Sherifu y'a f'i ye cogo min na aha k'aw k'a bɛ taa ka fɛn fila to yen Naam. kuranɛ Naam. a n'ale somɔgɔw Naam. ko n'an sɛbɛnna olu la Ɔn. ko an tɛ file Naam. ko yomali kiyamati don wallahi n'an tugura olu kɔ Naam. ko yomali kiyamati don an tɛ file wallahi wa an tɛ sɛgɛn yɛrɛ tiɲɛ ni mɔgɔ min ye Seydina Ali ninnu lajɛ Naam. Hasan ni Hussein lajɛ Eh. ka tila k'u taa cogo ye silamɛya kɔnɔ wallahi i b'a dɔn ko ja silamɛya tɔ foyi t'a la tugun tiɲɛ kuranaya de bɛ yen Naam. la asalukum alayhi ajran Ɔhɔn. illa al-mawaddata fil qurba Naam. madinɛkaw y'u ka nafolo bɛ fara ɲɔgɔn kan don dɔ la ka na di Ala kira ma ko an bɛ n'i ka kiraya sara bi Naam. Mamadu e ɲɛna anw ma anw tɛ sara sɔrɔ Naam. e de y'anw bɔ josɔn na e de y'anw bɔ bolisɔn Ah. na e Mamadu de y'anw kan na Naam. ma anw n'i sara bi Ha? an bɛ n'a nafoloba nana ɔn ɲaamaw nana baw nana sagaw na Naam. daliba masa ye waayu jigin ɔhɔn kuranɛ haya jigin Naam. ko a f'u ye ɔhɔn ni Ala mago t'u ka foyi la u k'o di e Muhamadu ma k'e ka kiraya sara Naam. fo dɔrɔn u ka k'i bɔnnaw fɛ wallahi sahabaw ye kira ɲininka k'i bɔnna jɔn o don ɔn a don kira bɔnna minnu bɛ ɲɛnɛmaya la mɔgɔw ɲɛkɔrɔ Naam. kira ye Ali wele k'o lajɔ Ɔhɔn. ko a dɔ filɛ Naam. ka Asani wele Naam. ko dɔ wɛrɛ filɛ Naam. Huseini filɛ Naam. dɔ wɛrɛ filɛ Naam. Fatima filɛ Naam. a ye ninnu bonya a ye tugu ninnu kɔ Ɔn. aw tugura ne kira kɔ aw kɛra ne fɛ Wallahi. a ye ne ka kiraya sa Naam. mɛ n'i ye nin fɛn bɛɛ lajɛ ɔhɔn u ye nin bɛɛ ka ɲɛnɛmaya bila fanaw la wallahi a bɛɛ fagara de a si ma s'a yɛrɛ ma tiɲɛ a bɛɛ tɔɔrɔla de Naam. a si ma lafiya Ala kira fatulen kɔ wallahi daminɛ Fatima la Naam. ka se Aliyu ma Naam. u ye Ali yɛrɛ faga Naam. fo Kufa misiri kɔnɔ Eh. Ali y'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ kira fatura a ma lafiya wallahi fo Ali nana se yɔrɔ la fantanya ni dɛsɛ fɛ Naam. sahabaw balolen ɲɛna ɔhɔn ka taa yahudiyaw ka nakɔ de sɔn ka balo Allahu a ti Akbar. ɲininka a ti consulter Naam. fo n'u dɛsɛra ko min na n'u y'a wele Han? u mago foyi kun t'a la Allahu akbar f'u dɛsɛlen u y'a kɛ kalifa ye Naam. Abubakar Umar Usman olu bɛɛ taalen Naam. a kɛra kalifa naaninan ye Eh. a kɛra o fana ye ɲani ni ɲani tɔɔrɔ ni tɔɔrɔ Naam. don o don dekun dɔ Ɔhɔn. f'a ye
Madina Rebla. Allahu Akbar. Kata fo Kufa. Nam. Kele folo kera ani sahaba kelela. Sahaba mun yɛrɛ tubira ka don ala kira nɔfɛ n'u ni kira n'ale yɛrɛ tun bɛ ɲɛnamaya la. Nam. Ani kira yɛrɛ muso a n'olu yɛrɛ kɛlɛla. Nam. Ka mɔgɔw faga a la Maharakatuli Jamali. Nam. A kɛ mɔgɔ min na. Maa ba biiri ka nin tor'o la. Nam. Ka na kɛlɛ wɛrɛ wuli a kɔnturu la tuguni. Kira somɔgɔw. Nam. N'o ye Safayini ye. Nam. O ye mɔgɔ minnu tubira kura ye. Nam. N'u bɛ jɔyɔrɔ ɲini na. Muawiya n'a ka mɔgɔw. Nam. A y'olu fana kɛlɛ. Nam. Ka se olu la. Nam. Ani minnu tun bɛ ka jɛ k'olu kɛlɛ. Ani minnu jɛra ka mɔgɔ fɔlɔ kɛlɛ. Nam. Ani minnu jɛra ka juru filanan kɛlɛ. Nam. Olu yɛrɛ tilala ka fara ka bɔ a la. Tila ka Seydina Ali yɛrɛ kɛlɛ. Wa o mɔgɔ kelen n'o ye Khawariju ye. Nam. Olu de tilala ka Seydina Ali faga Kufa misiri kɔnɔ. Allahu Akbar. Ka to ka seli ni mɔgɔw ye. Nam. An y'o de fɔ n ko Ali ka fagali. A m'an tɔɔrɔ. Nam. Parce que Ali ma se ka faga kɛlɛ kɛnɛ kan. Nam. Fo seli yɔrɔ la. An b'a dɔn seli de ka bɔ a bolo. Nam. A bɛ se ka faga seli yɔrɔ la, a tɛ se ka faga yɔrɔ wɛrɛ. Awɔ. Khawariju. Nam. Kira olu de mankutu. A ko yamurukuna mina diini. Nam. Kama yamuruku sahamu mina rami. Ko olu bɛ fosi ka bɔ diinɛ la. Nam. I n'a fɔ flèche kala bɛ bɔ flèche la cogo min na. Allahu Akbar. U bɛ bɔ ten piki u bɛ taa. Nam. A dɔ nana don misiri kɔnɔ ala kira tile la. Dɔw ko Abubakar nana dɔ tanu. Nam. Ko kira ne ye cɛ dɔ ye bi. Nam. Cɛ in ye ala ɲɛsiranɲɛbaga ye cogo la ala kira. Nam. Kan cogo la ala ɲɛsiranɲɛbaga don. Cɛ in b'i ka daliba masa bato cogo la. Nam. Ala ka kira maa ye danfɛn na fiyewu. U ko k'u tor'o la dɔrɔn ko cɛ in tɛmɛna ten. Nam. Ka don misiri kɔnɔ. Ka taa seli daminɛ. Nam. Ko kira ye cɛ in ye ko kira ko sitanɛ. Sitanɛ ka taamasere ko b'a ɲɛ kan. Allahu Akbar. Abubakar wuli ka taa faga. Wuli bamuru ta jɔn ye ka taa faga. Nam. Kira y'o fɔ min kɛ ko Abubakar ye bamuru ta. Nam. Ka don misiri kɔnɔ. Nam. Abubakar taara cɛ sɔrɔ seli la. Nam. Abubakar ma se. Abubakar nana fɔ kira ye ko a bɛ seli la koyi. Nam. Ko ne de ko i k'a faga. Nam. A ma se. Kira ko i ka bamuru di Umaru ma. Nam. Umaru bɛ taa faga. Umaru bin al-Khattabi fana ye bamuru minɛ. Nam. Ka taa sɔrɔ cɛ in bɛ seli la. A bɛ ka ala bato. Nam. Bato cogo la. Umaru ma min ɲɔgɔn n'a ye. Nam. Umaru ma se k'a faga. Umaru seginna ka n'a fɔ kira ye. A ko a bɛ ka ala bato de. Mais Umaru kun kan k'a faga. Parce que Umaru y'a ɲini kira fɛ k'a bɛ munafiki caman faga. Wallahi. Min tɛ kira ka yamaru ye. Wallahi. N'a y'i bila min na i man ka dɛsɛ k'o faga. Ayi. Mais ale m'a faga. Kira ko Aliyu ma o la ko taa i ka taa nin faga. Nam. Aliyu ye bamuru ta ka don. O y'a sɔrɔ cɛ taara. Nam. Kira ko ne kun y'a ye kun b'a faga. Kira ko wallahi ni mɔgɔ ninnu. Ninnu de ye Khawariji u bɛ fosi ka bɔ diinɛ la. I n'a fɔ flèche kala bɛ bɔ flèche la cogo min. Allahu Akbar. Silamɛya kuma b'u da mɛ u n'a ma si so kelen kɔnɔ. Ninnu de ye suruku dusuku b'u la bawolo da b'u kan. Allahu Akbar. Olu de labanna ka kɛ Khawariji ye. Olu de labanna ka kɛ terroriste ye silamɛya kɔnɔ. Allahu Akbar. A kelen bɛ yɔrɔ yɔrɔ danger olu de ye terroriste ye. Hali olu de tun ye kɛlɛ wuli Mali nɔrɔ. Ala k'an kisi u tɔɔrɔ. Amin. Ne ti fɛ ka walanda in janya. Mɔgɔw bɔyɔrɔ ka jan. Tiɲɛ. U tun y'a ɲini ko question dɔw b'u bolo. U bɛ fɛ an k'olu jaabi. Donc an bɛ yan. An b'olu jaabi sisan an bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ. Ne yɛrɛ bɛ yan kunɲɔgɔn kelen ni Ala sɔnn'a ma. N bɛ segin samedi don inchallah. N'Ala sɔnna. Kira Muhammadu alakira Mamadu nyomadala. Alakira Muhammadu alakira Mamadu nyomadala. Alakira Muhammadu alakira Mamadu nyomadala. Alakira Muhammadu alakira Mamadu nyomadala. Masa jala makeninge Mamadu nyomadala. Kuala idaninge ala esugandile kira ba Mamadu lala. Kira tolu munu behingo olu buda makashini kira ba Mamadu yala. Nabi nyuma munu behi olu buda makashini serina Mamadu yala. Matama kira kome wa olu makira do wanebe na kira de fola akumulo koninga
kumba kusigi fineme o fineme kiri kiri ala atenda ferele be noro be bone doga mama dunyo madala anya shikale dale wonya shili bebi chakira ba chega chitoko kanyi du chegani ala sira beni dugala nekira be kumala kuma kankadide me doni for mama duye ala alakira be pange domingo muso ere duma wapange odoni nala melekeli mautu dina mama duye ala nekira bitagama solo monome uwe salamu da madela nekira be kumala kowala lumonome uwe kishidi kira madela alakira Muhammadu alalla mamadu nyomada alakira Muhammadu alakira mamadu nyomada aidra barayro la 19h anyo do fo mo yan ko fo ma no anti jigi mo shila ni re bili bay dan fo itin la amina sira do luma pour que ale ka sega lafia donc amina sira di shirif ko ga amina sira ni amina sira do luma amina sira ka question réponse da mo yana ka ta mi fa ka fatiha ta ba do ko sila awa na mo dara ni na ta alhamdulillah note ambe kuye awa sadu ala ka fatiha la do ani kama de ani da rabbi ala kana hamda ko mo ya ala kan saboda ma da ba mun ma ala ko ala ko ta ala ma ala ka do mo ta ala ka do wasa ala ka ka ala kama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن فسبحان الذي بيده الملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا مفرج فرج هامنا وغامنا فرجنا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين صل سبحان ربك رب العزة أما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا أمانة بلاسلا ni kesho amisoro ka kesho ndani inshallah. Yana kutubu sajalo denga dua ukanye. Amalla nala sonna alani alakira be dua ukanye amalla nala sonna alani alakira be dua ukanye amalla nala sonna sayidina ali be dua ukanye amalla nyono ka ukasha amalla iga dua ukanye amalla bajalo wolode shagana amalla iga dua ukanye asajalo wolode shagana amalla iga dua ukanye maraku kauka shagamadu tijani ga dua ukanye maraku kauka shagamadu tijani ga dua ukanye bamako kauka sumaila darami ga dua ukanye bamako kauka bayaya haidara ga dua ukanye bagadaji kauka bagadaji maduture ga dua ukanye nyarela kauka sumaila darami ga dua ukanye bozola kauka balla kale ga dua ukanye domingoro bugu alhaji fode sedu ga dua ukanye Amin dalai usmana kala foi ga dua ukanye lafia bugu ahmadu tarawele ga dua ukanye lafia bugu daramani tarawele ga dua ukanye badala bugu alhaji garibu ga dua ukanye moti dugu kauka mamadu larabi ga dua ukanye segudugu kauka ginjo
alimami adua okanye segudu kauka amidu so iga adua okanye segudu kauka basidi so iga adua okanye segudu kauka akibu so iga adua okanye sizani kauka baba sugule iga adua okanye sizani kauka benge sugule iga adua okanye panaba kauka dirisa koroba iga adua okanye panaba kauka dirisa chinini iga adua okanye nemo dua o alakira kanumba uga dua okanye nemo dua o alakira kinonya uga dua okanye bozola kauka dirisa haida raga dua okanye bozola kauka dirisa haida raga dua okanye tamani kauka osumana haida raga dua okanye walejo asaja lodenga dua okanye amala sharefu asaja lodenga dua okanye aidara. Est-ce que atiki be fait cadeau ni photo bashibe photo la ka photo blaika salongono walma ka blaika so yoro ni photo bashiba la walma bashitala ngali bodika ngali folo Lala gambe sawo ala ga hera ka non ala ni ngali mi ngara sisa ko yalma photo abitaga wati daga bon ni ni ngara slama kiti mine kanga jabi note photo go minu ye kene kan kuma wuti photo o dagali no sira befe c'est mo bi je kono na bi photo haramu ta surati bu bi bo tele la bi filmer mo mu photo haramu kuma damne o taliban taliban rega chefu beba do o tele la bi déclaration e beba tiens ni sola ka bo tele ko na ko duguni photo e wallahi photo yi jaay yi yere tara yi sigi tele la nam nere bulu mo yere te so je kono bi oh islam ala mo mi ba yere kala mal fitini ni nam ka fo ka ba fo ko photo ta haram wallahi mo yere ti so je la bay aha ka fo bi so ka fo photo ta haram nam mo yere ti da photo bi daga oh na tara sira o sira ka nam aha photo jugu ta re haram nam ki photo ta sharia sosolen kofe aha ni photo ta ra sharia kono ka ba bana nam so ka ta sharia kono che ga ta sharia kono oh si gore nyi ni ki photo ta wallahi mo shi se ka voyager ka ta je ro shilabi nam ni photo mata awo iti do maga ni photo ti la iti do madina ni photo ti la nam photo te mo la o te hiji tiens ka bo ko photo ti be ro we yele ko kuma wallahi ni sina ala ka be sa amin aidara question flana est-ce que muso bise kata madrasa la ka murkaran ke ka madrasa kala ke al sina jema ya maria dama est-ce que muso bise ka kalan ke hal na jema ya maria dama bon o be ke sharti min ngono muso ka kala ge ka sura chema ya marunda ma ni muso te jina do nam te ala patu chugo do ati sun chugo do ati hiji chugo do aha ati jagabo chugo do ati islam ya fu kalama nam bi wajibi ya cheka aga mo ta mi ma kalala aha wal ma chere ka kala o da folo folo nam to ni chema kala ga mo bila ka kala aha na ma bila ka kala nam ula chese ga bali oh kata yoro la kata kala nam ka segi sharia kono ka sura ma kenin da sabu tiens chese ga balu la to aywa question sabana est-ce que ambise ka sali yali seller masse quoi ka sali avancé la yali sel arrêt cassé parce que ambeta barakero quoi donc atigi barakero sali yoro tisoro sali arrêt tisoro sali wati tisoro donc est-ce que ambise ka sali qui avancé là bon alhamdulillah en général nam question nous avec tout ma mangi aussi ko sebe tiens mais si les fait normalement ba di funi ya gele yere ko hein
seli ma compliqué. Nam. Puis mɔgɔ bɛ se ka seli heure la fɛnɛ. Oh. Ka sɔrɔ hali ma degun. Nam. N'i y'a jateminɛ seli fana bɛ daminɛ 13h ninnu la. Ka taa 14h 15h 16h. Nam. Laganzara o ni seli fana bɛɛ bɛ se ka seli heure kelen na. Ha? Kira yɛrɛ y'a ka ɲɛnamaya wagati jan kɛ. Nam. Kira bɛ seli fana seli dɔrɔn a bɛ lazara seli. Ha? O bɛ Bukhari kɔnɔ o bɛ Muslim kɔnɔ. Nam. O bɛ Tirmizi kɔnɔ a bɛ Nasayi kɔnɔ. Oh. A bɛ Muwatta Maliki kɔnɔ. Nam. Kira y'a ka ɲɛnamaya wagati jan kɛ. Oh. A bɛ seli fana seli a bɛ lazara tugu a la. Allahu A Akbar. bɛ fitiri fana seli a bɛ safu tugu a la. Nam. Mais a tɛ angoro kɛ. Angoro ye jumɛn ye seli fana lazara fitiri safu a bɛ t'o kɛ. Ha? Mais seli fana. Nam. ani laganzara kira tun b'o seli k'o fara ɲɔgɔn kan. Fitiri ni safo a b'o fana seli. Parce que olu fila bɛɛ bɛ heure kelen na. O faransiya yɛrɛ ni mɔgɔ min ka kegu. I b'i ka seli fana seli i bɛ laganzara seli. Fitiri fana mana seli i b'o seli i bɛ safo seli. I bɛ lafiya ten. Wallahi. Mais n'e ko ko e ka seli fana seli. Laganzara heure fana sera i k'o fana seli. Fitiri sera k'o seli safo sera k'o seli. Ne ma dala ɲini patron min ɲa la dɛ. Ayi aw tɛ ɲɛ. O la yan. Et puis a bɛ daga hali n'i tɛ yan. Ka seli fana fara laganzara kan. Ka fitiri fara safo kan. O bɛ bɛn yɔrɔ bɛɛ. Ala y'a daga a bɛ kira k'a nisaw ye. Mais e ka question bɛ min kan. Ka a bɔ a wagati kɔni na sa. Ni degun y'a las'i ma. Se t'i ye. I dun bɛ tuma de la i bɛ jamana ka baara t'i bolo baara min kɔ. N'i y'o bila kɔngɔ de bɛ n'i faga. Walima n'i y'o bila i tɛna balo cogo wɛrɛ sɔrɔ i yɛrɛ la. Yanni i ka baara wɛrɛ sɔrɔ. I bɛ continuer k'o baara kɛ. Mais maa dama bɛ baara dɔ la n'o b'a bato k'i to a baara la. O de ɲinini bɛ wajibiya i kan. K'i to i ka baara kɔrɔ in na toujours. O la i bɛ degun min kɛ ka seli min kɛ. Tellement masa b'a minɛ. Mais maa dama n'o tɛ i ka seli tɛ minɛ. Ayiwa. F'i k'i to a la de ka baara wɛrɛ ɲini. Parce que nin bɛ ne sɔrɔ baara bɛ n sɔrɔ seli la. Bon baara wɛrɛ de tɛ n bolo n bɛ ka baara in kɛ. Tiɲɛ. O la i bɛ baara wɛrɛ ɲini. Baara min na i bɛ se k'i ka seli kɛ. Walayi. Ka sɔrɔ i ni i dahirimɛ ma tiɲɛ. Tiɲɛ. Ala k'an bɛɛ sababa. A bɛ faamu. Ɲininkali naaninan est-ce que lɛni dagalen don diinɛ kɔnɔ lɛni ye fɛn ye n'i y'a ye i b'a fɔ ko mèche don mais ani mèche tɛ kelen ye an b'a fɔ ko la laine est-ce que a dagalen don. Bon mèche ko kuma la fɔɲɔgɔnyaba b'a la dɔɔni kɔnɔ. N'i ye silamɛya lajɛ dɔw b'a fɔ haramu ye mèche ni lɛni ye. Dɔw b'a fɔ haramu tɛ ni fila bɛɛ ye dɔnnibaga ye. Marajibaw bɛ yen n'i taara Iran. Mɔgɔbaw bɛ yen. Kodɔnnabaw diinɛ faamutigibaw. I n'a fɔ Sistani ninnu. Ani Ayatollah Khomeini ninnu bɛ ani Ali Khamenei ninnu. Olu mana ɲininka mèche ni lɛni bɛɛ la. U b'a fɔ ko madama. Ni a ti don k'a kɛ Ala kotala ye. N'a bɛ don muso fɛ a cɛ de ɲɛkɔrɔ. Ko baasi t'a la. Mais ni cɛ wɛrɛ y'a ye dɔrɔn k'a k'a sigiyɔrɔ labɛn jahanɛmɛ kɔnɔ. Donc ni mɔgɔ min y'a dɔn. I t'a wuli cogo la o y'olu ka kuma ye. Mais dɔnnibaa dɔn ko ayi dɛ ko haramu yɛrɛ don. Mais ne yɛrɛ bɛ min kan. Mèche ko la janfa o de ka wusa. N'a kɛli ye. Walahi. Parce que n'i y'a mɛn a bɔnn'a kan. A sigira a kan de. Walahi. A binna kan. I jɔra a kɔrɔ de. N'i ma jɔ a kɔrɔ a tɛ bin i kan. Wala a tɛ bin. Ala k'an bɛɛ saba. Amin. A bɛ faamu. Mèche question faamuna. Ɲininkali duurunan est-ce que i bɛ se ka ɲɛfɔ k'u ye zakati cogoya walasa wali hakɛ joli bi sɔrɔ ka jakati kɛ quoi n'i ka sara cayara walima n'a ma ca i kan ka zakati sara waati jumɛn. Jaga ye san kɔnɔ siɲɛ kelen de a bɛ bɔ farida don silamɛ bɛɛ kan n'a se kɛra mɔgɔ o mɔgɔ. A ye mankan naani. Miliyɔn kelen n'o bɛ mɔgɔ min bolo. I ka wari sera miliyɔn kelen ma. I bɛ jaga bɔ a la 5000. Miliyɔn 2 ye 1000 ye. Wari la CFA. Awɔ. O ye komi n tɛ euro jate dɔn. Donc aw yɛrɛ bɛ se k'a calculer a bɛ faamu cogo min. A b'a kɛ ten. Miliyɔn kelen kɔni jaga ye 5000 ye. 500 jaga ye 2500 ye. Depuis wari bɛ commencer ka se san yɛlɛma. N'a bɛ commencer ka se 250 ninnu ma.
sama soro ibulu Nam. donc jaga boli be ka wajibi farda yi Aha. ala ka mesa Amen. Ngali Worona. Est-ce que Bashido, parce qu'on fait Jamana quand on bande ou la Katan Kalayero, Wajibido, au Kalayero des fois, ou bien fait deux fois en deux mouni tita charia fait quoi, avec charia contrôle là. Voilà ça, ni Wati Konona là, ou bien fait que la date d'Odo, quand faut ni Moussea, ko, à Bebse Kake, Jebse Kake, Mousso Sekake, Moussoye. Wajibi ubeko de nyefo ya sisa soni uno de do kalana nya est-ce que bashi bala ba wala ala ka mesa Amen. bon ki dem la kata kala yoro la ala te fo kala yoro mina Nam. uti bashi no asore re bi de ladabu sogono ladabu dafalen Nam. ni ya do igal ladabu fanga ka dogo o kala yoro koro Aha. kala yoro bi haramu ya Nam. mere ba do mina ndem la kata kala yoro la Aha. kata kala nge Nam. fanga do be la Nam. kata mo kala yoro ka idenga Aha. ide na ere bi de ladabu Nam. ba fo ala la nyini chugo mina Aha. abi be gi dem la kata kala yoro la parce que c'est wala ti Aha. mais ne ere bolo minga no Nam. déjà kala yoro bi mali la Aha. ni papier bi dem bolo kaba Nam. ni somogo be mali la Aha. igi dem la kata la moy faso la papier ba bolo Nam. kata kala Aha. na e kudo a kudo ni Nam. akana go sa kala mo yoro la Nam. yoro min be na bna de ku sura ka nyina ma la Wallahi. wakati na tawla Tiens. ala ka be sa Amen. Abe famo. Ngali Wololana. Bon, est-ce que Bashi Bella Kata Juruta Bonkila Walma ni Sosa Ibe Juruteta Ribako Bala Ibseka Nyefonika ni Konona. bon bangi juruta fele don mago fora nyogo ala kosebe Nam. mais ne ere be minga Aha. ma bangi ka juru don chugo Nam. munu be ke faransi a munu be ke malla be kele parce que on tabe tabe ñu de ta ko Tiens. donc ka ta juru ta bangi la ni degun yere te Nam. ka fo si foiti fiu Aha. a arabu no de Eh. parce que bangi be war do re faraga Aha. ke ko sara wajibi la Nam. ne bulu bara be gani chugoya dawdi Nam. malo la shariati ko wara kuma ni no aka kuma chugula Aha. munu fene be ulu ba daga Nam. ulu ba ko bangi na balo ayre ma Aha. mais bangi ka problème yi mi Nam. no ba to abi haramu Oh. ni bangi ye war dima Nam. dele de bala Nam. ni wari sara ni ma sara bi malo jebi Wallahi. bon obi komi na abi haramu ya silame ka du koka Aha. ba do komi laba ya malo yita Nam. abi haramu ya silame ka du la Awo. ni mɔgɔ bi jago kɛ Nam. walima a bi baara kɛ walima ni ye juru don a la Nam. n'i y'a dɔn a wari se b'a ye i b'a fɔ a k'a sara diyagoya Awo. mais a se t'a ye a k'a sara diyagoya Nam. o bi haramu ye e kan e min ye juru don a la Aha. bon bangi fana o bi haramuya bangi kan Nam. ka mɔgɔ diyagoya ko f'a ka wari sara Ah. donc o la ni o yɔrɔ don Oh. a bi haramuya Nam. anw ka bangi ka juru don cogo la Nam. an ka juru ta bangi fɛ Tiens. an bɛ se k'a kɛ de mais a ti dan Nam. ala k'an bɛ sara Amen. Bon, Ningali Konontona. Bon, Ibi Donifola. Quelle est la différence entre un chiite? Bon, différence du monde de Shiha ni Sunnate. D'accord, un fila. bon siya ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ko u bi tugu diinɛ kɔ Nam. u bi silamɛya kɛ u bi tugu ala kira ka sira kɔ Nam. ni kira somɔgɔw ka sira ye Nam. olu bɛ ala kira ɲini ni ali ni asan ni husein ni fatima ye Nam. mɔgɔ tɔw minnu bɛ wele sunna i n'a fɔ malikiya b'u la Nam. hanafiya b'u la shafiya b'u la anbaliya b'u la Nam. olu bɛ tugu sahabaw kɔ Nam. u bɛ tugu imam maliki ninnu kɔ Nam. u k'olu bɛ ala kira lasɔrɔ n'o ye Nam. mɛ siyaw ko an b'a lasɔrɔ ni kira yɛrɛ somɔgɔw de kira yɛrɛ ka dukɔnɔmɔgɔw Nam. a bɛ f'olu de ma siyaw Aha. kira yɛrɛ ye taabolo kelen min ta a tɔgɔ ma Nam. k'a fɔ siyaw Aha. aw bi don alijinɛ kɔnɔ Nam. o de ye minnu tugura senna ali kɔ Nam. ala k'an bɛɛ kɛ siya ye Amen. Ningali Tana. Est-ce que ni muso de ye quoi ni cɛ ni furu cɛ sara est-ce que wajibi don jagoya don ka sigi a dɔgɔnin ko ala k'an bɛɛ sababu ma Nam. ni furusɛ sara ka sigi a dɔgɔnin kɔ ala yɛrɛ ye kangari da a la Oh. f'an kana musow jagoya u cɛw fatulen kɔfɛ Aha. k'a fɔ an b'u furu
Nam. Muso furula I kɔrɔkɛ ma cogo min na. O kelen de don ni yɛrɛ b'a fɛ furula I b'a ɲini de. Nam. N'a sɔnna I la o don n'a ma sɔn fɛnɛ juru t'a ka baasi foyi t'a la. Awɔ. Ala k'an bɛ sababa. Amin. Bon, question tan filanan a n'a laban. Ko ni muso ye kɔnɔ ta cɛ kɔ ko est-ce que baasi b'a la quoi, est-ce que den ye hɔrɔnya den quoi, hɔrɔn den don. Bon u b'o min fɔ an y'a ye an ka maliyɛn caman b'a kɛ. I muso bɛ Faransi n'a ye kɔnɔ ta n'i nana I bɛ den reconnu k'i ta don. Nam. Silamɛya bolofara dɔ de ka faamu don. Mais ne bɛ silamɛya faamu min kan n'o ye Ahlul Beyti ye. Anw yɛrɛ fɛ baganya yɛrɛ don silamɛya yɛrɛ ko tɛ. Baganw ka baara dɔrɔn. Parce que bagan de bɛ bagan dɔ ɲini k'a bila a ka baganw cɛla. K'a ka si bila. Nam. E bɛ se ka sɔn cogo di? E nalen tunga fɛ. E ni muso tɛ ɲɔgɔn kan. U ka kɔnɔ ta e kɔfɛ. E ka na e k'o den reconnu. Hakili jumɛn bɛ sɔn o ma? Wallahi kabako don. Sɔsɔli yɛrɛ tɛ nin na, kuma caman tɛ nin na. Hali n'i taara hakili la, n'i ye diinɛ yɛrɛ bila. Hakilitigi ni hɔrɔntigi ni danbetigi si. A tɛ don a si fɛ. Wallahi. Nin ye haramu yɛrɛ de ye Ala ka diinɛ kɔnɔ. Tiɲɛ. Ala k'an bɛ sababa. Amin. Amin. O la ni ko wɛrɛ tɛ yen. An bɛ dugawu kɛ inshallah. Naam. An minnu bɔra ka so kɔnɔ ka na Ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye. Amin. Ala k'an n'aw laban ɲɛ. Amin. Ok. Moro ko mɔgɔ caman bɛ to k'an ka kitabu ɲininkali kɛ u la Faransi yan. Tiɲɛ don u bɛ ne yɛrɛ wele kosɛbɛ. Awɔ. K'an to Mali la u bɛ n wele téléphone na. Naam. Ne yɛrɛ ka livre min nana Faransi yan. Hali ni ko a ka ca ni 1000 ye. Naam. Parce que mɔgɔ min bɛ taa ne yɛrɛ fɛ yen ni bɛ livre in d'a ma ka na yan. Hakɛ foyi t'a la. Wallahi. Donc o livre dɔ de filɛ nin ye. Naam. L'indépendance pour toujours. Naam. O y'a dɔ ye. Vie exaucée y'a dɔ ye. Alifatiya y'a dɔ ye. Naam. Secret authentique y'a dɔ ye. Dɔw yɛrɛ bɛ yen o ye filɛli kɛcogo ye. Hakɛ to i ka kɔlɔsi nin na. Nin ye Jawusani de ye. Naam. N y'a tɔgɔ kɛ ko hɔrɔnya badabada. Ala tɔgɔ 1000 de b'a kɔnɔ. Naam. N'i y'a kalan ni hami minnu ye Ala bɛ sɔn. Naam. Ale livre de filɛ nin ye. N y'ale bɔ cogo min na n ye livre caman bɔ ten i b'a fɔ an ye kɔlɔsi. Komi aw bɛ tunga fɛ en général. I yɛrɛ bɛ se k'i ka filɛli k'a la. Naam. N'i ye kɔlɔsi ta. Haminanko min b'i la i b'a fɔ kɔlɔsi la o b'a sɔrɔ i y'a dugawu kalan. A bɛ faransɛkan na a bɛ arabukan na. Naam. N'i ye haminanko kalan kɔlɔsi la. I bɛ kɔlɔsi bila. Naam. K'i ɲɛ tugun k'a ta. Naam. Wurudi cogo b'a la 1 fila. Fo 9 i bɛ tila k'a compter 1 fila fo 9. N'i ka kɔlɔsi bɛnna numéro min ma. Naam. N'i ye livre dayɛlɛ k'o numéro lajɛ. I b'a sɔrɔ i ye kuma min fɔ kɔlɔsi la. Naam. O jaabi bɛ i ka livre kɔnɔ. Naam. I b'o page lajɛ i ye min fɔ kɔlɔsi la. N'a y'a sɔrɔ i tun y'a lajɛ de n ka furu ka di wa a man di. I b'o jaabi sɔrɔ n'a ka di a b'o f'i ye. Naam. N'a man di a b'o f'i ye. N'o y'a sɔrɔ i ye jagokɛla de ye. Naam. I ka jago tɛ ka yiriwa kun min na a b'o f'i ye. N'o y'a sɔrɔ i bɛ taama la ni taama ka di n'a man di a b'o fɔ. N'o y'a sɔrɔ i bɛ denko la ni denko bɛ cogo min na a b'o fɔ. N'o y'a sɔrɔ i ka haminanko yɛrɛ tɛ ɲɛ hami dɔ b'i la a ti ɲɛ. A b'a f'i ye ko nin wurudi nin siɲɛ hakɛ in na. I ka hami nɔgɔyali bɛ nin wurudi in na. Livre yɛrɛ b'i guider k'i bila o sira fɛ. Toujours i bɛ min ŋaniya k'a fɔ kɔlɔsi la i b'a sɔrɔ livre kɔnɔ. Parce que ne ye nin livre ninnu bɔ Mali la. Tuma min na ne y'a ye n'i ye Mali arajo sow lamɛn. I bɛ maloya f'i kuma bɛ suli. Wallahi. Mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'u yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye k'a sɔrɔ u tɛ fɛn dɔn. Mali kɛra bi tigi tɛ ban su la. Wallahi. Suruku sago sɔrɔlen don. Tiɲɛ. O la kuma bɛɛ bɛ fɔ kuma bɛɛ dagara. Wallahi. Min ka di min ye o b'o fɔ min ka di min ye o b'o kɛ. Awɔ. N'i y'u mankan mɛn arajo la kuma suli de b'i fɛ. Awɔ. Ne ko ɲana an ka mɔgɔw to ninnu bolo. U ka mɔgɔw du u bu n'u kolo n'u fasa bɛɛ la. N'i jɔ an ka fɛn di mɔgɔw ma u yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ ɲini. Diɲɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ hali n'u ma siri danfɛn na. Wallahi. Ne ka livre ninnu bɛɛ kɔnɔ. Ala tɔgɔw de b'a kɔnɔ moriw b'a kalama. Naam. Ne tɛ n ka fɛn commentaire kɛ ne y'o de fɔ maliyɛn bɛɛ. Awɔ. N ko ne bɛ Ala de ka kuma commenter n'o tɛ ne tɛ n ka livre commentaire kɛ. Journaliste sigira. Naam. A ka ca ni journaliste 100 ye. Ka
ay conférence de presse ke ne ga livre ko ka Nam. yu ga ni nga luke be ami clairo mina Nam. journaliste cliente mi ma jonga fo Allahu akbar. ka do ala ko te mali kono bi mi tabeni Tiens. parce que ne ma dore fo e mi ngo islamé Nam. bo ere bse ki yere mogo gla Wallahi. ibse ga iga isikara ke ka fleli ki yere ka sukala Awo. na ija na folo ko bi la ibse go barake Awo. na ija ibi bo sogo ma iga nga mun kala itonto iga nga mun kala mena ta dugula nga mun nge sumalo sera nga mun wurudi nga mun nafla sini abere bene ga livre ko Allahu akbar. ni ko ki ba a livre feri dalu munun ba kono ni jawshani fili ala to munun ba kono Nam. ni ko iga ni ndi mogo doma mogo e doge muri ala walma ni mena muru kerefe uti kala million na fiu Aish. ubi kala ba soro ye sanchama nyosusu ani sanchama baragede ya ku yobe soro ga fo ko ni mine kala ndi Tiens. wakati munun na rewe livre nunun bo Awo. ay de chama soro ala parce que ramogo go ni manga ke livre parce que ni anga wari ni na anga fo ne bisi go fara nyogo ma Nam. ke kitabu e chugodi Wallahi. ma gara sababu ye chete ma min tumbe munu kume sengeni nyanu na nutu ga na songo soro anyanu lu mo bene bo Wallahi. agara sababu ye mo dama mi me no kume do jotigi ka politiki ka nulu be mi kafiriya u donto nu boto Nam. ulu be o dabla bi Wallahi. ere bisi ka ala dili yere feme bolo minti boli sono ni jusono wo Wallahi. ala to de be livre ngono Tiens. furu ko be na make chugodi bara ko be na make chugodi Nam. ndio nga kala ngo be ke chugodi Nam. ne ere be ke chugodi mena bonga dafe nganga mungenya ni ngabo ulu de ba Wallahi. Ola aya adinda mado tambulu kana no ye français ngoni mogo min garzega kero ko soro Nam. ntita dugushila ni ma do tambulu Wallahi. balle no ne kelo no ka kashiti do de glace spécialement abi je radio so la dongodo Nam. pour que mogo bi se ka bo livre ko nunu kalama Ouais. yasa mogo bi se ka sira jugu bla ka sira nyumanta Wallahi. mogo bi kuma ba mogo radio so la bi wa ba kulu ye muri wa kulo tugudi ulu bo fo mogo bi kla ka tu fe ka soro ni ya fi dala ke wa kulo tige ka be kafiriya Wallahi. wa kulo be ke mogo bula bi bla kafiriya sira de Tiens. mo bo fo mogo bi ta Bon, an sigile nya bo bela nan fana ma kuma ka caya amane aman wallahi. wala ne be kuma ka caya eri be mogo bi malila Nam. nu ya me u ba sa u yere ye ba abla kana du ka mogo Nam. wala ni jawshani anana na livre Nam. ani a sɛbɛn komi sɛbɛn ye ala tɔgɔ de ye Nam. dɔw b'a fɔ ko sɛbɛn tɛ daga ko nasi tɛ daga Wallahi. o ye yɛlɛko kumaba de ye ka sɛbɛn haramuya ka pikiri k'i la ka nasi haramuya ka kɔnpirime ta nin kabako dɔ yɛrɛ ni hakili ti ta dɛ Wallahi. nasi ye kuranɛ de sɛbɛnnen sɛbɛn ye kuranɛ de sɛbɛnnen ala tɔgɔ de sɛbɛnnen don sɛbɛn Wallahi. bon nasi ye ala tɔgɔ sɛbɛnnen e ban'o la tubabu ka kɔnpirime min ma dilan i ɲɛna i t'a dilan kuma dɔn Wallahi. lɛsogo b'a la wulusogo b'a la i t'o dɔn Ayi. i y'o kunu k'o b'i furakɛ Kabako bana. mɔgɔ bɛ sɛbɛn don la mun kama n bɛ sɛbɛn don na n bɛ n yɛrɛ kɔlɔsi Awo. mɛ mɔgɔ man k'i yɛrɛ kɔlɔsi yan I kan ka kɛ. e ma fini don i la k'i yɛrɛ lebu sutura wa Awɔ. n'i ye sɛbɛn don i la k'i yɛrɛ sutura o fana bɛ kɛ kojugu ye Ayi baasi t'a la. e y'i ka bitigi datugu mun na maa o maa k'o sɛbɛn t'i bɛɛ fo an k'an jigi da ala kan e yɛrɛ tun y'i ka bitigi dayɛlɛnnen to yen k'i jigi da ala kan A kuma bɛ caya. mɛ n'i ye ka tile b'i ka mobili la a b'i ka so la a b'i ka bitigi la i bɛ t'i ka wari bila banki la pour que k'a sécuriser a ja n'i tɛ naloma i kan k'i yɛrɛ sécuriser Wallahi. o de la u b'a fɔ bamananw b'a fɔ u ka kuma la ko farikolo lankolon ye jebara de ye cɛ farikolo lankolon ma ɲi muso farikolo lankolon ma ɲi n'i farikolo lankolon ya n'u y'a fili ye ka fu i ta Wallahi. farafinna an ti ɲɔgɔn fɛ Awɔ. wa u ti kɛ ɲɔgɔn fɛ Ayi. wa mɔgɔ bɛɛ kan k'i yɛrɛ ɲini Tiɲɛ. o de la n nana n'o fana den damadɔ ye jawusa ni ala tɔgɔ ba kelen parce que kira ko ten sallallahu alaihi wa sallam Nam. a ko jawusa ni ala kira de ko ten ne m'a fɔ dɛ n'aw bɔra a bɛ dɔnnibaa bɛɛ ɲininka a bɛɛ y'a seere jibirila de nana jawusa ni di ala kira ma a ko nin ye hakililatigɛ ye muhamadu ma ani manton bɛɛ ni nin b'i bolo jinɛ adamaden wɔkulɔ kɔrɔnfɛ fɛn jugu ni tilebinfɛ fɛn jugu kɛɲɛka fɛn jugu ni bani fɛn jugu bilahi
ne ala y'a di Muhamadu ma o se ka fɛn kɛ Allahu Akbar. Jawshan ye kabako ko dange aw yɛrɛ ɲɛna Bamakɔ a ti ban hali ne ma bɔ n ka so fiyewu o don n'a ŋɔrɔ juma tɛmɛnen don min Mali la yen nɔ musokɔrɔba dɔ n'a den taara ko nin den min filɛ nin ye a san 30 de filɛ mais ko olu bi bɔ sɛbɛnni ŋɔrɔ de kana jigila fan fɛ ko den ye san 30 sɔrɔ a bɛ sugunɛ de kɛ dilan na don o don mais ne yɛrɛ ma o dɔn Jawushan na parce que ne ye fɛn fɛn kalan la ne m'o y'a la mais karamɔgɔw kɔni ko dɔnnibaw ko fɛn tɛ dugumakolo k'a tɛ min kɛ musokɔrɔba nana min fɔ ne ye ko ale den kalo 6 de filɛ nin a ye Jawushan sɔrɔ u y'a sɛbɛn don ale den cɛ la kalo 6 bi den kun bɛ sugunɛ kɛ san 30 a ma sugunɛ kɛ jɔ dilan kan ko mais ko a ye sugunɛ kɛ dabila kalo 6 Jawushan donna a la don min Allahu Akbar. bon o b'a yira k'a fɔ c'est-à-dire aw de b'aw yɛrɛ sɛgɛn n'o tɛ ala b'a ka alaya la ala ko an ma de ud'uuni astajib lakum a ye ne ala wele m'aw jaabi n'i ko i sɛgɛnna ala weleli la daliba masa fana b'a lafiya kɛ wallahi e bɛ mori minnu ye ko fɛn b'u k'u bɛ fɛn sɔrɔ u yɛrɛ mɛnna ala weleli la e fana man k'a dabila i b'a wele de tuma bɛɛ ɛri bɛɛ ka sababu ɲini don o don ɛri bɛɛ wallahi o de la Jawushan an nana n'a livre ye a n'a sɛbɛn mais an ma na n'a caman ye parce que joli ko kama n'i ko i bɛ na ni fɛn dɔw ye yan a ko ka ca an ye kitabu caman bɔ n y'a fɔ ye hali lumière di kura ne de y'a bɔ Bamakɔ lumière di kura ne nɔrɔ mais a bɛ mɔgɔ dɔw kabakoya f'u bɛ na ɲinini kɛ ko jɔn de ye nin livre bɔ ni ne yɛrɛ yiral'u la ko nin de ye choix la ye u b'a fɔ ko ayi ko ne tɛ fiyewu wallahi ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba terikɛ dɔ ye ne kumakan mɛn arajo la a bɛ ne dɔn hali o kuma janya ale nana ko min ye livre bɔ ko a y'a mɛn ko ale ma se k'a dɔn a ye ne kɔrɔkɛ dɔw fɔ ale b'olu dɔn ko mais k'a tɛ ne dɔn ko n'a y'a sɔrɔ ni ba y'a ka lamɔden dɔ ye peut-être n'i y'a tɔgɔ d'a ma ne ko baasi t'a la ko o jaabi tɛ ne bolo mɔgɔw de bɛ se k'o jaabi e yɛrɛ ye mais i kabakoyara cogo o cogo i kan k'i hakili to i ka cɛkɔrɔba hakili fana la ne y'o fɔ a ye ko n'i kabakoyara i bɛ hakili to i ka cɛkɔrɔba fana la n ko b'a ko ɲɛ kosɛbɛ ko livre in vraiment ale ma se k'a faamu parce que a bɛ tubabu kalan dɔn kosɛbɛ lumière di Coran kɔnɔ an ye kabako ko minnu k'a kɔnɔ i mana a yira tubabu la tubabu kafiri la tubabu minnu min yan n'i ye lumière di Coran yɔrɔ dɔw kalan u ye bilahi u bɛ don silamɛya la parce que i bɛ yɔrɔ min y'a kɔnɔ kuranɛ chiffre miracle i n'a fɔ kuranɛ bɛ na ni diɲɛ tɔgɔ ye 114 walima 115 kuranɛ ye diɲɛ tɔgɔ fɔ hakɛ min na exact a ye lahara tɔgɔ fɔ ten Allahu Akbar. mais n'i ma kuranɛ kalan i t'o dɔn o ɲɔgɔnnaw de b'a kɔnɔ i n'a fɔ kuranɛ bɛ kuma mɛlɛkɛ tɔgɔ kan 88 i b'a sɔrɔ mɛlɛkɛ contraire fana sitanɛ o fana fɔra 88 wallahi i b'a sɔrɔ ni kuranɛ ye saya nombre fɔ ko saya ye 155 ye i b'a sɔrɔ kuranɛ kumana ɲɛnɛmaya fana kan 55 bon n'i dun ye kuranɛ lajɛ kuranɛ jiginna san 23 de kɔnɔ a ma jigin ɲɔgɔn fɛ a jiginna kunkuru bon o bɛ se ka dilan cogo di ka taa bɛn ɲɔgɔn ma ta san 23 kɔnɔ saya ni ɲɛnɛmaya nombre 1 cɛ ni muso kuranɛ kɔnɔ nombre 1 mɛlɛkɛ ni jinɛ tɔgɔ nombre 1 sitanɛ ni mɛlɛkɛ tɔgɔ nombre 1 cɛ tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ 24 muso fɛnɛ tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ 24 bon cɛ ni muso bɛɛ bɛ balo heure 24 de kɔnɔ don o don Allahu Akbar. donc i b'a dɔn o la ja kuranɛ ye tiɲɛ o ɲɔgɔnna minnu bɛ yen ni silamɛya philosophe y'a bɔ ne y'olu de kɛ livre in kɔnɔ ani ka fara a kan silamɛya jugu minnu bɛ yen n'u ko an tɛ silamɛya fɛ i n'a fɔ Einstein olu n'u ɲɔgɔnna philosophie ba ninnu ani Karl Marx ninnu olu ye min fɔ kuranɛ kan o kuma sanuman an y'olu de fara ɲɔgɔn kan ani k'a daminɛ suratul Bakara kuranɛ sura suratul Bakara ka taa bila fo al-Fatiha la Ali Imrana suratul Nisa kuranɛ sura 114 an y'a bɛɛ fayida k'a kɔnɔ n'i ye Bakara kɛ Bakara bɛ mun ye al-Fatiha bɛ mun ye n'i ye kulu wallahu bɛ mun ye kulu azu birali falaki bɛ mun ye a bɛɛ de bɛ
a livre kɔnɔ Allahu o de la Akbar. cɛkɔrɔba dabali banna Oh. parce que ale bolo i bɛ se ka miliyari sɔrɔ ni nin ye ka sɔrɔ hali ma sɛgɛn n'i ko ni dalu b'i bolo ko mɔgɔw ka na i b'u kala la i ti ban a wari la dɛ Wallahi. mais k'a kɛ livre ye diɲɛ k'a sɔrɔ ne ko n k'o de ye solution telima ye Wallahi. parce que o de y'an sɛgɛn dɔɔnin na Tiɲɛ. an ka dɔnnibaa dɔw ni dalubaw sara mɔgɔ si m'a sɔrɔ Wallahi. den m'a sɔrɔ mɔgɔ si Tiɲɛ. bon ne ko maa dama ni mɔgɔw y'an lamɛn mɔgɔw b'u lafili bon n'i ye tubabu lajɛ an bɛ tubabu la yan Wallahi. an nana telefɔniw sɔrɔ o b'an bolo mali la a bɛ yɔrɔ bɛɛ Tiɲɛ. e b'i to yan sisan i b'i somɔgɔw wele mali la Wallahi. mais dɔ de ka dɔnni sababu la a bɛ kɛ o Tiɲɛ. mais o dɔnni ɲɔgɔnna tun b'an ka maakɔrɔ minnu na u n'a sara u m'a di maa si ma Wallahi. bon n'an fɛnɛ sɔnna o ɲɔgɔnna k'an sɔrɔ Naam. a kɛra bɔnɛ ye dɛ Wallahi. bon ni nin dɔnni bɛ e la a kɛ ka bɛɛ nafa Tiɲɛ. o de la nin livre kelen in kɔnɔ i b'a ye fɛn dɔw b'a la kuranɛ suran bɛ fayida bɔlen kɔfɛ kuranɛ haya haya hakɛ joli bɛ kuranɛ kɔnɔ arifu den hakɛ joli bɛ kuranɛ kɔnɔ sifuru hakɛ joli bɛ kuranɛ kɔnɔ tomi hakɛ joli b'a kɔnɔ a bɛɛ b'a kɔnɔ o la silamɛkɛ mɔgɔ tɛ jɔ kafiri la tugun ko n bɛna n ka ko dɔ siri la ayi bakɔrɔnbilen faga dabila la sa sɛbilen tɛna faga tugun wallahi o la fo ni mɔgɔ min ko n bɛ n yɛrɛ kafiriya n y'o de fɔ mali la n b'o de fɔ faransi sinon ne ka livre bɔlen kɔfɛ ka don janɛmɛ kɔni kɔnɔ mɔgɔ ɲini sira kan i yɛrɛ nɔ don wa a wajibiyara ala k'a k'i jeni fɛnɛ parce que anw ye karamɔgɔw ye an b'a fɔ mɔgɔw y'a dabila ala ko ta an kana don jutigi ni bolitigi kan bon fɛn min b'u kisi n'anw fana m'o di lahara siratu tigɛli bɛ gɛlɛya dɛ wallahi a bɛ gɛlɛya n'o de fɔ bɛɛ anw de ko aw ma an kana don jutigi ni bolitigi kan fɛn m'aw kisi an ka o fana di tiɲɛ o de la an nana n'ale livre ye ani alifatiya livre mɔgɔ mana wolo don min na i kan ka wurudi minnu kɛ i kan ka nafila minnu seli parce que mɔgɔ bɛɛ wolo don ɲama b'a la wallahi a y'o ma kɔrɔbɔ tiɲɛ mɔgɔ si tɛ wolo kana dugumakolo kan ko ɲama dɔ t'i nɔfɛ o cɛ tɛ yen o muso tɛ yen wallahi kira yɛrɛ y'o fɔ tiɲɛ munna kira b'a fɔ ko ni den wolola ko a y'a kunsigi di ka bɔ kira ko ni den wolola a y'a kun di kira ma dan o ma dɛ ko a ye taa kunsigi peze ni sanu ye walima warijɛ a k'a sara k'a di kira ɲama min b'a nɔfɛ tɛ wa i b'i to i yɛrɛ ma fu b'i ta kɛ wallahi maa o maa kɛ bɛ ka diɲɛ ɲɛ sɔrɔ e k'i den k'a ɲininka n'ale yɛrɛ ma fɛn kɛ a fa n'a ba lajɛ wallahi ŋunu foyi ti san sɔrɔ juru kɔ tiɲɛ i faransi sɔrɔ i t'a ɲɛɲini kun min y'i se yan munna i bɛ ka sɛgɛn a ti kan ka ɲɛ o fana ɲɛɲini wallahi ɲɛɲini gansan tɛ foyi ye tiɲɛ o de la i kan k'i yɛrɛ ɲɛɲini tiɲɛ mais bɔnɛba don min ka di mɔgɔw ye dɔrɔn c'est à dire somaya kan wallahi ni cɛ ye minɛ i k'a ɲɛnɛma minɛ i k'a bugɔ fo k'a faga o la i cɛ tɛ muso wɛrɛ furu u b'a kɛ wallahi a banna wallahi u b'a kɛ an ka wari bɛɛ bɛ di moriw ma nin de la a banna mori ala n'i ko i ka wari sɔrɔ dɔrɔn n'i bɛ se muso furusa la n'a cɛ bɛna muso kura furu n'i y'o filɛli kɛ hali n'i ko miliyɔn ta a b'a ka sanu bɛɛ feere k'a bɛɛ ci i ma wallahi b'a i b'a sɔrɔ kɛ pa mais kabako don wallahi kabako ba don tiɲɛ o de la mɔgɔ kan k'i yɛrɛ ɲini n'i wallahi ye alifatiya lajɛ haya 7 de don tiɲɛ alifatiya haya 7 awɔ mɔgɔ si tɛ dugumakolo kan k'i ma wolo fatiya kɔnɔ ayi o tɛ yen parce que mɔgɔ bɛɛ bɛ wolo i ma dimanche ntɛnɛn tarata araba alamisa juma samedi dimanche a banna don 7 bon alifatiya fana bisimila ye wala dali na haya 7 awɔ o haya 7 dimanche haya b'a la ntɛnɛn ta b'a la an dun bɛ seli n'a ye wa bɛɛ bɛ se a suran na wa ale de bɛ se ka bɛɛ mago dilan dɔnnibaw ko mɔgɔ si man ka wolo ka na dugumakolo kan n'i ma alifatiya i ka wurudi ta alifatiya kɔnɔ k'a kɛ k'a nasi bɔ k'i ko k'i min n'a ye k'a bɛ kɛ sababu ye ka maaya sira don i kɔrɔ k'a bɛ kɛ sababu ye i b'i ka laɲini sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye i ka diɲɛlatigɛ sira telima ala b'a yir'i la wallahi c'est à dire a mɔgɔ ti compter mali kɔnɔ quoi mɔgɔ min livre ninnu sababu la bi ne taara Sikaso ne taara cɛkɔrɔba sɔrɔ yen a nana ka na mobili jɔ ne da la ko n nan'i fo ka 5000 bɔ ka di yan ko i ka livre sababu la mobili filɛ n bolo n ye du jɔ n kɛra mori ye bi Sikaso ka bɛɛ bɛna n ba
parce que ne mena moriala me mo ko wari mine me on ta do ne i ka livre yele nya do ngo ja ala to ko nyuma umbe ale ni mo nana fe me alfatiha ni sebe ma dam billahi me kaba ko do quoi wallahi ni ne afo ya abise ka bare la ayi mais ni ibi ko kala ma doni nam ni livre mbe bolo ni ya kala iba do ne fe mi fo ka dogo wallahi ne ka livre be mo mi bolo no ya kala o ba do ne bi mangutu mi fo e fitiri de abina fo kemela ni e kele fu wallahi ni ta do do ita do ayi ta do wala al-fatiha livre nam anana no fene ale livre kele ni konna la nam sungalo kele bi saba nafila na wurudu be ba kono nam ani nabi nyuma ni kira o ka dugawu i boto ni dunto i bi dugawu mu kala ni dugawu chama nam ali ni fama jugu be na i be minga ki re protéger on a nyoko nam de lumière du courant fene bo chukula nam komi tambati tuguni wallahi anye avis de duma ou à partager mon roche parce que ama ere nyini bon na on nana doro wati jata ambulo wallahi wati mi mambulo azemi ango ka ambalma ya nga sigi wajibi anga wallahi na fara wartigi bina jamana kono be kan yi jigida warka wai na fara dongli dalaw bina be kan yi jigida donga ka donga fuki kodi wallahi na fara karamo bina ama jigida munga wallahi gele amunu mandala bi wuli chogoti tien bon nete ala nete kray tien ni ala ka jon fitinin doye wallahi ala e doni fitinin min kali dia ko kalfana ni jo mi to ka jara wallahi wala nya avi do duma ndabi mo nga bulula nege nam ina fo nabillahi nuhu nam ala to mi mu sebene no aka bulula nege safi nam nabillahi musa nam ala to mi mu sebene no aka bulula nege safi nam nabillahi isa nam ala to mi mu sebene no aka bulula nege safi nabillahi sulemana nam ala to mi mu sebene no aka bulula nege safi nam ala to bi kononto o la kurle nam o talsam nam sedna aliyu nam o ka tolsamu nam ala to mi tuma ga bulula nege safi nam fatimatu zahrau nam ala to mi tuma ga bulula nege safi Hassan ni Husaini nam ala to mi tumulu ga bulula nege safi nam wulu dew imam Zainul Abidina nam ala to mi musebe mo ga bulula nege safi Muhammadul Bakiru nam ala to mi tumo ta safi Ali Jafar Sodigu nam Musa al-Kazimu nam Ali Rida nam Muhammadul Jawadu nam Ali Lahadi nam Hassan al-Askari nam ala to mi tumo kelengele be ga bulula nege safi anyo be fara nyonga pour que ga barka do fara barka do ka nam ka ke warje abi bulula nege ko don baw yi kuma baw fo ala nam mi ni yere bi siranga do fo billahi wallahi don baw ko ti abi bolo la abi do bolo mina ka soro here min bila ala ti fembu la tugo we wajibi ala ka do ki to tugo mina iti botti c'est-à-dire ite sigi ko ibita nye fedi atakbir summa atakbir nam nam nabi bolo la fleli kala te duguma kolo ka fleli kala min tabe daga min tay haramu ye nam ko abse ka fleli ke ne togo ye ki kunwe ko la harabi se o fleli kala ti so madama abi bolo la ki bon tere nam uti kunwo ere jango ka toro la si Allahu akbar nabi bolo la fama jugu tesila nabi bolo la woklo tese nam jine tese nam subaga tese nam madama abi bolo la ko ibi bolo ja ala kuma nam dalba masate feki bolo jigi fo ibe min nyina aga ble bolo Allahu akbar parce que nabi mo ni kira munu togo ba ko mo bolo se ka jani ala togo ye ko lu tu bolo nam ko ala tiso wallahi wala ansira kana no fene de ndama do uga ambalmo kan na fado sura anna wallahi la ala kan be sababa ma papier be no akarti la maru ba akla mo gauche nam ba kala ba na faw do akono ala ka yara kay amin ya do to ambalma ke bulu murgo bulu do bi traman bulu ala kan be sababa ma allo comment haketo Nali quelle bien dernière question don dernière question
Ok, la stratégie livre nous bébé ni mɔgɔ mago b'a la sa I b'a sɔrɔ yan bololanɛgɛ ninnu bɛɛ fɛnɛ dilannen don u bi yan nɔ Ala k'an bɛn sababa ma an ka jɛ an k'an bolo jɛ an ka dugawu kɛ ni mɔgɔ mago b'a la sa I b'a sɔrɔ n'i b'a sɔrɔ sisan fɛnɛ n'i ye téléphone numéro minɛ kɔfɛ I bɛ weleli kɛ I b'a sɔrɔ inchallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمنا الدنيا والآخرة ورحمهما آمين ترحمنا فرحمنا برحمة يغنينا رحمتنا سوا آمين من معنا مادو كلاموني باركو فروكو دينغو بنا على كابين آمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار اللهم كن لوليك الحجة من العسل صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لقواتي ولينا Vraiment, on est très content, vraiment, on est satisfait beaucoup. Ouais. Franchement, à la prochaine quoi. Inch'Allah. Vraiment, wajulu ni jala yanyo kome amadeli kamime ko yamadeli kamunu ye kwa jala yanyo ko sabala ka ke kan nafa ala ka do umna ye aka livre ala ka ke kan nafa ala ka kala dusukun jama vraiment ala ko femi fani ma anyi ni ya ni ibe nya sora ma chama ye livre kono ala ka kurazi dama ka kala ya rabbi ala ka be safaka sar jinena amin ala ka amba ni chama ma donc wajulu ni ay mu commentaire ke nabi commentaire ke wajulu ni ay hakilak mesra la kera tugo me ya durula tugo me wajulu ya hakilila chama sorala ningo nunu beto kana am aklu fendoni abe busama nanga demsel mu al sala ka de masra maka nere ne shwala demsoli shwala fa ani ne baba fakile bakili mamso wala de ni ndem ambranga fanadu al sala ka bolo maka barala ala ka na nyemete nona ala ka jigiya ala ka semesira koni ni jaranye nani ona chama msega ke abejanye bonu seka programmer à l'avance baka ke yoro la fene yoro une zone qui est accessible atuna doni donc la msega fo wani mo chama mseka na nyogo fe ala ka bolo mala ala ka deme ako ni vraiment ni famille ya chama so ala jaranye vraiment ala ka mbani ona chama mado amina obe nchani baraji aka wajuru vraiment nana mbo fili kono ko on ba fili mo na mbo fili bade ko donc on va fo ka barkata akad wa ko nya nyara fili do ko ay ko donc anana ni liburu mu fene vraiment ka liburu mu fene kay turu donc on va fo ka barkata ala ka nasara wala ani braji ala ka nyon chama amina na ye kan fana bo fili kono parce que ambe tungane na do ko chama be atan kambolo anta do fana anta kalama amman chanka nu nyon
fana sɔrɔ yan nɔ donc n'an y'u sɔrɔ an nisɔndiyalen de don vraiment parce que ala ko kɔni mɔgɔ si de tɛ décourager ala ko la parce que an nana ala ko de la n bɛ segin ale ala kelen in de la an b'ala deli saga ni wagati bɛɛ da an kan k'an ka diinɛ batu cogo min an ka se k'an cogo dɔn quoi donc o de don quoi sali ala hamad ala ka taa sɛgɛn minnu nana ala k'u ɲuman segin ala ka denmisɛnnin ala k'a mɔgɔkɔrɔbaya ala ka sini kɛnɛ na an bɛɛ lajɛlen ma ala ka ala ko ala ka dilan bɛɛ la amin ya rabbi ala ka sira ɲɛ ala ɲuman nana cogo min ala k'a ɲuman segin hɛrɛ ni baden na a n'a ka gurupu bɛɛ lajɛlen sali ala hamad ala k'an ma ɲɔgɔnna caman ma dɔn aw fana ɲuman nana cogo min aw ɲuman segin ten ten k'an ma ɲɔgɔnna caman ma dɔn aw ni ce aw ni baraji Yara ni abu nyalama a ɲuman nana ni hɛrɛ ala k'a ɲuman segin ni hɛrɛ ya rabi a bɛ taa min ɲini so ala k'o nɔgɔya anw fɛnɛ bɛ min ɲini ala k'o nɔgɔya ala k'aw ɲuman segin ni hɛrɛ wajulu in kɔni a diyara ni yɛrɛ de toujours k'an hakili lajigin an danbe la aw ɲana yɛrɛ de aw sara ala k'a k'a ye sini ɲɛsigi k'a k'a ye sini ɲɛsigi amina ala ka dugawu minɛ dɔn a nali diyara n ye ne yɛrɛ balimakɛ don ɲɛnɛfin bɔra ne la wajulu fɛnɛ wusayara wajulu ɲana yɛrɛ de an ye faamuyali sɔrɔ komi anw bɛ dugu min kɔnɔ anw ye tunkarankew ye fɛn caman bɛ an t'a dɔn n'a ma fɔ an ye mais komi a nana kɔni a ye ko caman ɲɛfɔ an ye an ye fɛn caman dɔn fɛnɛ ala ka segin n'a ɲuman ala ka sini kɛnɛ k'an b'a makɔnɔ siɲɛ wɛrɛ n'ala sɔnna an b'a makɔnɔ siɲɛ ouais ça vous a fait quoi vous avez appris quelque chose oui beaucoup oui et ça m'a appris beaucoup de choses ouais c'était très enrichissant surtout qu'il faut en refaire ça vaut le détour ça vaut vraiment le détour ça fait réfléchir à beaucoup de choses ok merci akan nale a diyara n ye a ye mɔgɔ bila sira ɲuman kan k'an bɔ sira jugu kan an kɔni bɛ dubabu de don hali bi bɔn ala ka nali hali bi ala ka dɔwɛrɛ fara kan a kana dɔwɛrɛ la min ka diya ka tɛmɛ nin fɛnɛ kan ala k'a ka wajuli bɔn ala ka kɔntine ala k'an n'a bɛɛ lajɛlen a bɛ min ɲini ala ko nɔgɔya an yɛrɛ bɛ min ɲini bɔn ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'an b'a fɔ kosɛbɛ a ka nale diyara n ye merci. Merci. C'est plaisir d'avoir Chola ici. On le remercie d'être revenu et puis à la gâteau Noraya quoi. Voilà, merci beaucoup. Merci. Oh, auto doyeri. Chola la wajuli la ajara nya kontana amba foka wala ala ka nyana wala no ala ka sana nyama hera ni badiro mana. Kata de maya nyama soro hera ni badiro. Afana munum bo mambo nyama sagi. Kamba nyama tamama. Ala kan kloke kloke nandiye. Ala ku do hakilla. Ala ku do angolo la. Amina rabbi. Ala ka salama ya jidi. Amina rabbi. Ala ka na sira kafe na kasi. Amina rabbi. Ala do jabi. Amina. Ana na herera ya rabbi ala ka saki herera amin shwara na na jara ko sobe yara wali wajuli ke voilà que c'est bien passé alhamdulillah tabarakallah ala kan noya amin rabbi no na wala noya amin kamba nyoro chama mato voilà ko swala na ko malla kana wajir kanye agyaranya ka bunyama ala ka nyu ngoro no ya ala ka nyu masa kala dima ma here ni badino ala ka ankulu ka kulo kuna ndi ala ka la mango chuko ni ma ala ko no ya ala ka islamiya no ya ala ka islamiya jiri kafriya na ka ala ka hera kanye amin ya rabbi kanye masa kisu kanye masa Moi, ça nous a fait très plaisir d'assister à la conférence avec Chola. Alhamdulillah, ça s'est bien passé. J'espère qu'on va pouvoir faire d'autres. Inch'Allah. Voilà. Merci. De rien. Même moi, c'était en français, si tu veux. Et ben, c'était bien, on a bien appris. Et puis voilà, que ça faisait bien quand les Karamoko du Mali viennent et tout ça, ils nous ouvrent un peu les yeux. Tout à fait, de temps en temps, ça nous fait du bien. Voilà, ça fait du bien de temps en temps. Et puis voilà. Ok. Amin ya rabbi. Le Brésil. C'est bon? Ouais, c'est bon. Bon, absolument comment association tableau gamro. OK. Bismillahir rahmanir rahim. Bien isoja doyi. An karam goba Muhammadu Chola Baya edara abora malla kana anfeya. Kana wajili ki anfeya. Aka association toya Hizbur Rahman. Hizbur Rahman ye je kuliye. Tonde u do mo do farala yankan. Ka karamɔgɔ dɛmɛ ka diinɛ lase diinɛ mun ye Hizbur Rahman ye o diinɛ ka kira n'a somɔgɔw ko kunnafoni lase mɔgɔw ma donc a nana ula na
jama nana a ye wajili kɛ mɔgɔ ye faamuyali kɛ a diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ bon nin ye baara ye ala ka sira kan quoi hali bi an ka jija ala kana nin kɛ a laban ye ala ka nin caya ala ka nin kɛlɛ caya mun bɛ ne fɛ o de ye nin ye a ka yafa n ma sala muhamɛd a fana ni baraji bon san kuma kɛ n t'anw bolo bɛ se ka dɔɔni fɔ hali mun sɔrɔ an ye hakilila min sɔrɔ a ka dɔn a wajuli la an ye faamuya min a ye kuma minnu fɔ an ye faamuya min sɔrɔ Baya Haidara bon mɔgɔ de don franchement bon a bɛ wajuli kɛ ka mɔgɔw la faamuya diinɛ ko sira kan ala ko sira kan bon franchement fɛn caman bɛ yen bon n'i sera a ma ni kɔnɔnafili ni fɛn caman b'i la n'i sera a ma a ka ca ala fɛ bon a b'i dɛmɛ quoi bon o de don a ka numéro bɛ yen ni mɔgɔ min mako b'a la i b'a wele o kunnafoni min b'i bolo u b'a ɲɛf'i ye c'est ça. Bon aw fana organisateur aw ni cɛ ni baraji ala k'an se ma sira kan k'an ba siɲɛ sama wɛrɛ ma Inceri baraji ala k'i sara ala ka nimaya ɲɛte ala ka silamɛya jiji ala ka badenya jiji ala k'an to ɲɛ ye o de ka ɲi balimaya an balima dama an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ka ɲi wa wala hali bi ala ka nimaya ɲɛte ala kana nin kɛ laban ye ala ka nin kɛnɛ wɛrɛ caya ala ka silamɛya jiji ala ka tungaranke ala ka nɔgɔya ala ka garisɛgɛ foni wala salamu fatiha allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad ala duwawu minɛ